السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب شیخ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے سوال و جواب کا سلسلہ بات چیت، سفرناک میں ضلع سبی کی سیر، ڈمی آن لائن، خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمان جناب شیخ صاحب کے ساتھ. آپ کے دور میں وزراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے نہیں بنائے، اربوں بنائے ہیں. یہ تو آپ اتنے فقرے ہیں کہ اب آپ کلی بن کے آگے کمال کرتے ہیں جی. آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ چار وزارتیں آپ کے پاس. بھائی جان آپ پہلے ڈانٹ لیں پھر سوال کر لیجئے گا بعد میں. چلو یہ پہلے تھپڑ مار لو. نہیں یہ بھی چھوٹی بات ہے، میں یہاں کان پکڑ لیتا ہوں. دیکھیں جی، میں نے جس دن سے اپنی وزارت سنبھالی تھی میں آئی واز ویری مچ فوکسڈ آن بلو آئی ٹارگٹ، جسے آپ اکثر کہتے ہیں. بلو آئی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ نشانے پہ فوکس. وہ بلز آئی ہوتا ہے. وہی چیز. آپ اس وقت چائے پی رہے ہیں؟ کیا پی رہے ہیں؟ سگار دے نال چائے پیندے نے. دیکھیں جی، اور سگار ڈوب کے کھاندے نے. جی جناب. شیخ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سابقہ وزیر ریلوے تھے تو آپ نے کلی بننا ہی کیوں پسند کیا؟ کوئی کینٹین سنبھال لیتے آپ؟ کینٹین سنبھال لیتے آپ مجھے یہاں بڑے مشورے دے رہے ہیں. یہ آپ کی کوئی تک بنتی ہے مجھے مشورہ دے؟ یہ آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے علاقے کے ووٹر ہیں میرے. انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے کسی آوارہ ڈڈو کی گرل فرینڈ لگے. آپ کو غصہ صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق آپ کے حلقے سے ہے اور یہ حنیف عباسی کے سپورٹر ہیں. آپ دیکھنا سیڑھیوں سے گرے گا، اس کا اگلا دان ٹوٹے گا. آپ ہر ایک کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں کرتے ہیں، صرف دو بندوں کے لیے کرتے ہیں. وہ دو کون ہیں؟ ایک حنیف عباسی کے لیے اور ایک ریما کے شور کے لیے. دیکھیں میں ایک آپ کے ملک کا بہت بڑا لیڈر ہوں جس کی بہت ساری پرفارمنس ہے. میں کہنے لگا جس کی بہت ساری ریڑیاں ہیں. میں خدا کی قسم چپل اٹھار کے ماروں گا تجھے. چپل پائی تسی اگے تاراں لاؤن والی. اس گنجی میرا سے بات کر رہا ہوں میں. I don't call me without hair میرا. شاپر دے منہ والیا. چپ کر جاؤ 100 واٹ کے بلب کے منہ والی. ایتھے لڑائی کرنے آپ تاسا ہون بیچ کوئی نہ بیچ. نہیں پلیز ایتھے سے دیکھ سن مکی ہونا. ایسا نہ کرے. ایسا شیخ صاحب یہ مارتی بھی ہوتی. نہیں یہ ڈرنے والے ہم بھی نہیں ہیں. میں پوہاں کے سٹنی بھی ہونی ہے. ڈرنے والے آپ تاسا پتہ ہے میرا سارا. ڈرنے والے کٹ جائے گا. ایمی کٹ جائے گا، ہر بات نہ کاٹے. ڈرنے والے ہم بھی نہیں ہیں میرا جی. تے میرے کو بھی بچ کے رہی ہیں. اچھا یار بات سنو، تم ساتھ آتے ہو، تم کچھ سمجھایا کرو اسے. سر پہلی منگنی یہ نال ٹوٹی سی اودی. ہاں جی میں ادوں دا اینو باجی کہن لگ پیا. You know this is my little champs. Little champs, you know. Why are you looking to my hard words? میں Yes, of course. This is your smile and your eyes is chuchis. Don't any other people to question to me. اور کون کوسچن کرے آپ؟ You. نوید شہزاد کی بات کریں. اور دفعہ کراؤ میرے روز دے کام نے. You know, Afi, this is Naveed Shehzad is my love, my gurde, my pepras. ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵੀਦ ਹੀ ਸੀ. نوید گٹے والا. ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਗੱਟੇ ਵਾਲਾ. آپ حکیم صاحب ڈیفنس میں رہتے ہیں؟ ਤਕਰੀਬਨ تقریباً سے کیا مراد ہے؟ تقریباً نال جڑی کچی وادی نہیں. ਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ انہیں باتیں کر رہے ہیں آپ ٹکے کی. ڈیفنس دا تیر اپنے والے بنوایا. شیخو جی میرا جی. جی نوید نے بھی میں نے جواب دیتا نا تو میرا اگلا سٹاپ پھر تو ہی ہے. تو کیوں نہیں انگلش بولتا؟ داڑھ کٹائی یہ تیرے منہ چ ڈبلیو پاس جاتا ہے. ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ. ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜ کے انگلش بولیا جائے. اچھا فضول باتیں نہ کریں. جی شیخ صاحب آپ سوال کر. میں سوال کرنے دیں مجھے. You know آفی کیا؟ مجھے پتہ ہے میرے سارے رشتے آپ کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. یہ کیا ہر دفعہ آپ میرے پہ؟ مجھے پتہ ہے اندر سے وہ I like to does not to. ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ. You know آفی یہ سچ ہے. یہ جو گالی گلوچ والے معاملے ہیں. حکیم صاحب تسی تے منہج ویکھنا جو میں ہونی آئی ہیں. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ. ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਵਰਗਾ ਬੋਲ. اچھا شیخ صاحب آپ بھی بلور صاحب کے دور کو ریلوے کی تاریخ کا سیاہ ترین دور کہیں گے؟ جناب پہلے تو آپ اپنے آپ کو کریکٹ کریں. یہ دور بلور صاحب کا نہیں، یہ دور مسٹر آبا ان کا. یہ کیا ہے؟ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے خالی آ با 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 کر رہے ہیں.
لوڈ شیڈنگ تو یہ ختم کر نہیں سکتے ہیں, ریلوے کو کیا خاک ٹھیک کریں گے؟ آپ گیلانی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی انہی کی بات کر رہا ہوں, اور تیری نانی کی بات کر رہے ہیں. سر جی ذرا فون تے ملانا انہوں نے. اچھا میں لائن پہ لے لوں پھر اچھے رہیں گے. آپ لیں جی لائن پہ. خواتین و حضرات ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں پی ایم گیلانی کی ڈمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. کیسے ہو جوان؟ ٹھیک ہو؟ آئی ایم پراؤڈ آف یو. اچھا تو آج پھر میں نے ایک نیا ایٹم تیار کیا اور اپنی نئی ٹیم کے ساتھ تیار کس کیا. دن آپ نے ایٹم تیار نہیں کیا ہوتا؟ آگے پیچھے تو میں سولو پرفارمنس کرتا ہوں, مگر آج میرے ساتھ میں نے ٹیم تیار کی ہے. میرے ہم نواؤں میں شامل ہیں جناب وڑائچ صاحب کی ڈمی, تالیاں. ان کے ساتھ شامل جناب آفت اقبال صاحب کی ڈمی, اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب عزت مآب کنگ خان صاحب. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. پائے لاگوں کنگ خان. جی پھر گانے کا متنجن ہی بنے گا. اچھا آپ جتنا مرضی ان کے پائے لگیں, انہوں نے معاف نہیں کرنا اپنے شو میں آپ کو. کرنا ہے. خان صاحب کے گانے چ حمید گل صاحب تے نہیں آن گے؟ وہ حمید گل صاحب آئے گے یا نہیں آئے گے وہ بعد میں پتا چلے گا. ٹنگ 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 غالباً ٹنگ ٹنگ ٹنگ. اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے, اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے سر یہ میرا خیال کچھ کھا رہے ہیں. کٹ جائے گی. آپ کا کیا ہوگا جناب علی. حضرات stay with us. وہ اجے کیڑا سٹے ہے جس پورا گانا رہندا ہے. آپ کا کیا ہوگا جناب علی. جناب علی جناب علی. میں کیا پائے لاگوں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اچھا تو بس کریں بس, اب کافی ہو گیا. ابھی تو کچھ نہیں ہوا. بڑے صاحب دا نہیں سنیا جی صحیح ہے. وہ یہ روٹی کھا لین ذرا. بکواس بند کی آفتاب جی. ہاں جی یہ ذرا آفت جی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک گانا آپ کو سنانا چاہتا نہیں ہوں. میں نے نہیں سننا. گٹار پڑھائی میں نے اتلا. گٹار بجاؤنی کے وچ چوڑ پوانے. ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات ہو گئی. اس ملاقات کے بارے میں ابن خلدون نے کیا خوب کہا ہے. یہ حسینہ نہ ہوئی ہے, ابن خلدون نہ ہوئی. اچھا سنو تو میری بات. جب سکندر یونانی نے اپنے نانی کے ہاں چھٹیاں گزاری تو بوسیفولس جو اس کا کھوتا تھا اس کی پھاک چک کے لے گیا. اوہ چھا گئے آفت صاحب, تو سیتا چھا گئے ہو. پھاک پہ کسی نے کیا خوب کہا. پھاکا پھاکا چار رکھا چلے. ہائے پھاکا پھاکا چار رکھا چلے. سیل صاحب بھی گاندے نے کیوں کیسٹاں بدل دے نال. گاندے نے گاندے نے سناؤ مالی گاندے نے پھاکا پھاکا چرخا چلے. یہ لگتا پھکا پھس گیا ہے. میرا خیال ہے تسی بڑا پکا مار بیٹھے ہو. خواتین و حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے صوبہ بلوچستان کے ضلع سبی میں. سبی سنگلاخ چٹانوں, سرسبز میدانوں, نہروں, دریاؤں اور صحراؤں کا ضلع ہے. یہاں آپ کو فلک بوس پہاڑ بھی نظر آئیں گے, درہ بولان سے گزرتی ایک سڑک بھی نظر آئے گی, اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر چلتی قریب اور دور ہوتی ریلوے لائن وہ بھی نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا دریائے بولان. ہاں تے پکھے اپنے لے کے جانا ہوتے. وہ گرمی بہت ہے چاند. ہاں گرمی اس ضلع کی سب سے اہم چیز ہے. پاکستان ہی نہیں ایشیا کے چند گرم ترین مقامات میں سے ایک ضلع سبی ہے. 12:30 بجے اتنے کوئی باہر نہیں نکلتا. کیوں؟ دھوپ نہ ٹینڈ ہو جاندی. ارے اتنی گرمی پیندی ہے, کتے بیچارے مرغیوں کو بول دے رہے. اچھا مبالغہ ایک حد تک کرتے ہیں. سر میں سچ کہہ رہے ہیں, اتنی گرمی پیندی ہے. تم آج تک کبھی سبی گئے ہو؟ اے بال کتھوں اڈے جی. اے سبی جے. سبی اتنی گرمی پیندی جناب, پی آئی جہاز لے کے جاندے نا, پائلٹ نے کچھا پایا ہوندا. اتنی گرمی سر مردے باہر نکل کے کر رہے ہوندے. توبہ توبہ یار, اے دے نال تے ماری جائیے چنگا. سر ایڈی گرمی نہر بھی آواز دے رہی ہوندی ہے, کو پانی دا گلاس ہی پیا دے.
ਸਰ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲੋਗੋ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਕਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਹਕੀਮ ਸੱਜੀ ਸ਼ਾਪ। ਹਕੀਮ ਸੱਜੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਮ ਸੁੱਜੀ ਛਾਪ। ਚਰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਆ ਕਈ ਚਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸਮੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਗਾ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਸਿੱਬੀ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸਰ, ਤੌਬਾ फजूल बातें कर रहे हो कि तो। आ जाओ तो बहुत गरीब ना बहुत सिब्बी का पुराना नाम सेवी था। सेवी सेवा खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक रानी, एक दरवेश मंच और सादा खातून थी। उसने बहुत रिफाई काम किए, उसकी निस्बत से इसको सीवी कहा जाने लगा और बिगड़ते बिगड़ते बाद में ये सिब्बी बन गया। इसको बाद में संडेमन आबाद भी कहने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाम नहीं चल सका और सिब्बी ही नाम था जो आज भी चल रहा है। 15वीं सदी के आखिर तक जिला सिब्बी मुल्तान के ज़ेरे इंसराम रहा, जहां उस वक्त गवर्नर नासरुद्दीन कबाचा की हुकूमत थी। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕੁਤਬੁद्दीन ਕਬਾਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। तुम ड्रामे की बात कर रहे हो? हाँ जी, ड्रामा हाँ जी। तन्हाइयां में ਉਹ ਭਾ ਕੀ ਨਾ बेरोज सब्जवारी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। बेरोज सब्जवारी बहुत अच्छा कॉमेडियन आपके मुल्क का। ਸਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ। लेकिन सर उस किरदार तो आज तक उन्होंने कबाचा ही कह रहे हैं सारे। लेकिन वो लाजवाल कैरेक्टर था जो उसने किया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बहुत से काम किए ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸਿੱਬੀ ਤੋਂ ਸੀ। यार, मैंने कहा है ना कि वो अफसानवी कैरेक्टर था कुतुबुद्दीन कबाचा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਬਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, वो मुल्तान का गवर्नर था और सिब्बी उस वक्त मुल्तान के ज़ेरे इंसराम था। इसके बाद सिब्बी पर अफगानिस्तान के अरगौन खानदान का कब्जा हो गया और यूं ये कंधार के ज़ेरे असर चला गया। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਹੋਰ ਸਰ ਸਿੱਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ? फिर मुगलों ने इस पर दोबारा कब्जा किया। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। क्या? ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਟੁਰਦਾ ਵੈਸੇ, ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ। इन्हें गर्म कपड़े लै गया बेवकूफ ते ਉਹ ठंडे ਫਿਰ कर ਠੰਡੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਘੋੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ। 1714 में सिब्बी पर कल्हूड़ों का कब्जा हो गया, लेकिन कल्हूड़ा खानदान को दुरानियों ने शिकस्त दी और यूं सिब्बी दुरानियों के ज़ेरे असर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर 19वीं सदी तक जिला सिब्बी बुगटी और मरी कबाइल की अमलदारी में रहा और उसके बाद अंग्रेज सल्तनत का हिस्सा बना। 1903 में इसे जिले का स्टेटस मिला, जबकि 1974 में नसीराबाद और कोल्लू इससे अलग कर दिए गए। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ। अब वो सेपरेट जिले हैं। 1983 में डेरा बुगटी को सिब्बी से अलग कर दिया गया। ये सारे इन्होंने लहदा नहीं सी होना, गर्मी की वजह तो लहदा होए ने। सिब्बी की एक और बड़ी वजह शोहरत यहाँ का मेला है, सिब्बी मेला। ये पूरे मुल्क में मशहूर है। हर साल फरवरी के महीने में ये मेला लगता है, जो दरअसल एक बहुत बड़ा मेला मवेशियां है। सिब्बी मेले की रिवायत सन 1887 से जारी है और इसका आगाज किया था मीर चाकर रिंद ने। हकीम साहब, यहाँ पर एक बड़ी खास नस्ल है बैलों की, भगनाड़ी नस्ल। ओए होए उसकी नुमाइश होती है। ਬਗਨਾੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੈਲ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ SHO है। ख़वातीन हज़रात, सिब्बी का एक बहुत बड़ा हीरो, एक बहुत बड़ा नाम है मीर चाकर रिंद, जिसने अंग्रेज को नाकों चने चबवा दिए थे और इन्हें चाकर आजम भी कहा जाता है। इनके नाम से मीर चाकर खान फोर्ट सिब्बी में एक बड़ी अहम आर्कियोलॉजिकल साइट है। और यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि मीर चाकर रिंद का मज़ार ज़िला ओकाड़ा में है। जिस दिन हम ज़िला ओकाड़ा डिस्कस करेंगे उस दिन हम आपको इस मज़ार के भी शॉट्स दिखाएंगे। यहाँ पर एक और जगह सोहबत सराय के नाम से मशहूर है। फिर विक्टोरिया हॉल, जामिया मस्जिद रऊफ वाली, और यहाँ 2-3 मंदिर भी हैं। मंदिर झूलेलाल, राम मंदिर और मंदिर जय शंकर। जहाँ तक सियासी मशाहीर का ताल्लुक है, यहाँ से मीर अब्दुल जब्बार खान, करम खान खाजक, फतेह खान खाजक, चंगेज़ खान मरी,
मोहम्मद खान मरगजानी, बाबर खान मरगजानी, मीर अला बचायो हम्बी, मीर असगर मानी, हबीब रिंद, ये अहम सियासी शख्सियात हैं। फनकारों में टीवी अदाकार अशरफ लैडी, सिंगर्स में ज़ेबा सनम, रमेश कुमार, उस्ताद ईसा खान, उस्ताद जुमा खान शामिल हैं। और शोरा कराम में हसनैन इकबाल, नदीम न्याजी, उज़्मी जवान शामिल हैं। जहाँ तक सौगातों का ताल्लुक है, पहलवान का नमकीन गोश्त बहुत मशहूर है। पहलवान का बकरे दा ये बहुत लाजवाब गोश्त है, बड़े बड़े गोश्त के पहाड़ हैं यार बात सुनो पहले। ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਨਮਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ये गोश्त के पीसेस हैं, सुनो जरा। ਪੀਸਸ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਬੱਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੋਰੀ ਨਮਕ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਣ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਮਕ ਵਿਕਦਾ ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਰਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾ मेरे गोश्त के साथ ये क्या हो गया सुना है कि तू आपको क्या हो गया? बेवफा हो क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो बात सुन जयदेव भाई, अमेरिका की तरफ वो करके गा। मेरे दोस्त के साथ ओ यार ये बस क्या हो गया अमेरिका उधर नहीं उधर इथोपिया है तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाँ जी, आप आजकल तिजारत के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए? पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत पहले से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि पिछले 64 साल की इस बेलिजरेंस ने, इस खींचातानी ने हमें क्या दिया है? दोनों तरफ माँ सिवाय गुर्बत के, इफलास के, नादारी के क्या हासिल उसूल हुआ इससे? इसलिए इसका आगाज होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो जंगें बैटल फील्ड में आप हार चुके हैं वो टेबल पर जीत सकते हैं, नेगोशिएशन से कुछ लें और कुछ दें। अब ये सुपर पावर का दौर नहीं है, रीजनल पावर्स का दौर है। आप रीजनल अलायंसेस कीजिए। बेहतरीन कुदरती अलायंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ये चारों ममालिक कोशिश कर रहे हैं और सूनर और लेटर इन्हें यह करना पड़ेगा शंघाई क्लब के मॉडल पर। भाई जाहिर है अगर जंग आपको सब कुछ नहीं दे सकती तो खुदारा डायलॉग का दरवाजा तो बंद ना कीजिए। ये दोनों को सूट करता है, बल्कि चारों को। रीजनल अलायंस की इब्तदा होती है ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ। एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेचकर बड़े बड़ों ने सरहद के उस पार भी और इस पार भी अपनी दुकानें चमकाई हैं। किन बड़ों बड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं? पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है भाईजान। वैसे आपस की बात है। आपस की बात आप रहने दें, वो नजम सेठी करता है वो बहुत है। आप जो मेरे साथ बाइस्ड किस्म का रवैया कर रहे हैं, मैं सब समझता हूँ जी। हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हैं। ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਆਪੇ ਪਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ This is too much। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੜੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मुख्तलिफ बैंक्स अपनी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, इंडियन बैंक्स पाकिस्तान में और पाकिस्तानी बैंक्स इंडिया में। इससे देखिएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक और बूम आएगा। इस वक्त रूबज़वाल है अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री, और कोई बईद नहीं कि एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि इंडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। और जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी इधर और उधर, तो फिर कौन सी जंग और क्या झगड़ा और क्या। और पानी के हवाले से मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि इंडिया हमारा पानी अगर तोड़ रहा है, काट रहा है, चुरा रहा है, तो उसमें 90% अमल दखल हमारी अपनी नाअहलियों का है। चुनांचे मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत फैसला कर चुकी है तिजारत का, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देता हूं। तमाम बुराइयों का मंबा पीपल्स पार्टी नहीं है, जो क्रेडिटेबल बात है वो इसको मिलनी चाहिए।
کہ جتنی آئس بریکنگ, ہاں نواز شریف بھی آئس بریکنگ کرنا چاہتے تھے, بڑی حد تک انہوں نے کر لی 1999 میں. آپ کو یاد ہوگا ایک دوستی بس کا آغاز ہوا تھا, واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے, لاہور آئے تھے, لیکن اس پیس پروسیس کو ڈیریل کیا گیا اور مشرف نے کیا آپ کے سامنے. اس کا ایک بہت بڑا شاخسانہ یہ جو انڈر کور مشنز ہیں, یہ جو سیکرٹ مشنز ہیں, یہ جو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے, جو ہم ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں جی فورن ہینڈ انوالوڈ ہے, ادھر کو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی فورن ہینڈ کا نام لے دیتے ہیں. اگر جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہی تھا تو کچھ تھوڑی سی پرفارمنس تو شو کرتے نا. کوئی ہمیں کورین ماڈل نظر آ جاتا, ساؤتھ کوریا میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا پالیٹیشنز کے ساتھ مل کر. کون سا پالیٹیشن ہے جس نے پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دیا, ضیاء الحق کا نہیں دیا, ایوب خان کا نہیں دیا؟ پالیٹیشنز آپ کے ٹوڈی بن جاتے ہیں, لیکن آپ نے پھر بھی ڈیلیور نہیں کیا. کہ نان ایورن سے کوئی تھوڑی سی نصیحت لیتے, جو کچھ ٹرکی میں ہوا. دیر آیت درست آیت, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, اس ٹریڈ کو آگے بڑھنا چاہیے. جی جناب. سر میرا آپ سے سوال ہے, کیا کوئی رد عمل امجد صاحب کی طرف سے دیکھنے کو آیا امجد اسلام امجد صاحب کی سر, جو چند روز قبل آپ کے شو میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی؟ اصل میں امجد اسلام امجد صاحب ہمارے بزرگ ہیں, سب کو پتہ ہے. یہ جو لکھاری ہوتے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار چھیڑ چھاڑ کر دیتے ہیں. گو کہ میری ان کے ساتھ کوئی ایسا وہ سلسلہ نہیں تھا اور ان کی طرف سے رد عمل نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہمیں تشویش ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ ناراض ہے ہم سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس پہ معذرت خواہ ہیں. ہوا یہ تھا کہ کچھ دن, یہ محض اتفاق تھا, یہ بالکل بائی چانس ایسا ہوا, کوئی پلان نہیں تھا. ان کا تذکرہ ہوا, اور اس حوالے سے کہ یہاں پر ڈمی کے طور پہ ہم نے عطا قاسمی صاحب کو دعوت دے رکھی تھی. ایک سوال آیا پبلک کی طرف سے کہ ضیاء الحق کو گندے لطیفے سنائے جاتے تھے اور آپ لوگ جایا کرتے تھے. وہ عطا صاحب بھی اس سے انکار کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن ایک مت ہے, ایک بات مشہور تھی. اب اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے کالم میں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی, اور یہ محض اتفاق تھا. ہمارے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. ہم نے چونکہ اس کا تذکرہ کر دیا, ان نوجوانوں نے تھوڑی سی لبرٹی لے لی. یہ ہرگز مقصود نہیں تھا ان کی دل آزاری ہو یا کسی اور کی دل آزاری ہو. ہاں جی سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری ریلوے کو کیا بیماری پڑ گئی ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ ریلوے کی زبوں حالی کو سمجھنے کے لیے صرف اس ایک ایکویشن پر نظر ڈال لیجئے کہ ریلویز کو چلانے کے لیے آپ کو سالانہ 50 ارب روپے درکار ہے. 50 ارب روپے ہوں گے تو ریلوے چلے گا, جبکہ 20 ارب روپے صرف تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے ہیں. اور کمائی کتنی ہے؟ 23 ارب روپے. یعنی 50 ارب آپ نے لگایا, 23 ارب کمایا, اور اس میں سے 20 ارب صرف تنخواہوں کا دے دیا. آپ تو 47 ارب سالانہ کے خسارے میں جا رہے ہیں. کوئی معجزہ ہوگا تو ریلوے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پھر صرف یہی نہیں, مس مینجمنٹ ہی نہیں, کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے ریلوے کے حوالے سے. گو کہ یہ ایشو تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. سن 2010-2011 کی آڈٹ رپورٹ پتہ کیا کہتی ہے؟ پچھلے 3 سالوں میں, یعنی 2007, 8 اور 9 میں 6 ارب روپے کا غبن ہوا ریلوے میں, اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. اربوں روپے کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ دے دی گئی, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پھر یہ معجزہ ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے, یہ معجزہ ہے کہ ہم اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ آپ کے ہاں ٹرین کی رفتار کیا ہے. ایک اوسط رفتار ایکسپریس ٹرین کی 55 سے 60-65 کلومیٹر ہے فی گھنٹہ, جبکہ چائنا میں دیکھیے وہی ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کرتی ہے. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ریلوے کے 87%, 87% بریجز جو پل ہیں دریاؤں کے اوپر, وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. 100 سال سے زائد مدت کے یہ بریجز ہیں. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلویز 80 ارب روپے کے خسارے میں جا رہا ہے. تو پھر کیسے بہتری آ سکتی ہے اس میں؟ انڈین ریلوے کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں, بے پناہ ترقی کی ہے اس نے, وہ بھی کھربوں کے خسارے میں تھی, لیکن دیکھ لیجئے مینجمنٹ نے اس کو آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اور کمائی کا سب سے بڑا چنک وہ مال برداری سے کرتے ہیں. ہماری مال برداری سراسر گھاٹے کا سودا ہے, نقصان کا کام ہے, اور اس کی وجوہات ٹیکنیکل نہیں ہے, مورل ہیں. یہ کرپشن مافیا ہے,
जिसे ट्रेन के जरिए बार बर्दारी एक आंख नहीं भाती, क्योंकि इस करप्शन माफिया के ताने बाने मिलते हैं ट्रकिंग के साथ, जो बजरिया सड़क गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसमें वजीर भी शामिल हैं, मुशीर भी शामिल हैं, MNAs भी हैं और MPAs भी। फिर किस मुंह से कहते हैं आपके जी रेलवे बड़ी बदहाल होती जा रही है? रेलवे को बदहाल किया जा रहा है मेरे भाई, हो नहीं रही। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि ईरान में एक रवायत के मुताबिक शादी से कबल एक ऐसा मुआहदा किया जाता है कि शोहर अगर बीवी को तलाक दे तो उसकी बीवी के वजन के मुताबिक उसको सोना देना पड़ेगा। 3,500 मर्द इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जेल की सजा काट रहे हैं। वाह, कई बुढ़ी ने जो तलाक होनी है रज के रोटी खा लेंदी। एक बंदे दी एडी मोटी बीवी जनाब, ਉਹਨੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮਕਦੀ ਸੀ। बीवी सी के बैठी सी। यार ये बैड़ी क्या होती है? सर गाय, भैंस, कोई इंग्लिश में ना काओ। हकीम साहब पहले औरत सी जी, सोना लेके मर्द बन गए। हकीम साहब अपनी बीवी तड़ियां लांदे ने, जे मेरे को सोना हुंदा ना मैं तेनू तलाक दे देनी। ਜਦੋਂ बीवी ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਡਰਦਾ बीवी ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਡੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ बीवी ਝਾੜ ਕੇ ਸੌਂਦੀ। मैं तलाक ही नहीं दे सकता यार, मेनू को मशवरा दियो ना भाई, मेरी बीवी बहुत मोटी है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਧਰਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ ਲੈ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ बात सुनो बाबा ब्लैक शीप, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਚੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੈਫਰੀ। इसीलिए आफ्ताब अकबाल साहब, मैं इस रोले में पड़ा ही नहीं। सारा खालिद शेख ने सिर्फ सोना बचाना से इन्होंने शादी नहीं की। हद अदब गस्ताख, हद अदब, अदब, हद अदब, अदब, हद हद हद। आलिजा, हम सदियों से आपके गुलाम हैं। सदियों से नहीं, सर्दियों से। हमारी शाही सवारी तैयार की जाए, हम चिन्नौट के जंगलों में जाके शिकार खेलना चाहते हैं। लगता है वो तो फर्नीचर लुटना है। जोबदार, क्या बात है आलिजा? शाही हकीम पेश किया जाए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜੂਨ ਖਾ ਗਏ। शाही हकीम बेचारा अपनी दवाई लेने गया। बलख बखारा से कुछ मेहमान आए हैं, पेश किया जाए। ऐसे अहमक हो, खाने को मिलता नहीं, तुम्हें मेहमान पागल है कि तुम्हारे पास आएगा? और रोटी लेके आंदा जी। आज तुम सब मेरे साथ चलोगे। किथे अब्बा हजूर? एक बढ़िया वाले होटल में तुम्हें खाना खिलाएंगे। ते अब्बा हजूर पैसे ते है नहीं, खाना कितो खिलाना? पैसों की जरूरत नहीं, होटल के मालिक आज कुल हैं। आलिजा, क्या है? आगे जश्न बहार आ रही है, तारू किते नर्सरी च लवा दे। जोधा भाई की तबीयत नासाजगार है, हम जानना चाहते हैं। जोधा भाई ठीक नहीं सी ते तुसी विआह क्यों कीता? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ योधा भाई ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। सोने की बग्गी तैयार की जाए, महारानियां सैर को जाना चाहती हैं। महारानियां ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ जी। हाँ लंपना, आपकी सारी महारानियां दुबई शिफ्ट हो गई हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम जाओ, कंधार की सारी जायदाद तुम्हें बख्श दी। यार अब्बा मैं तेनू मामा कह के फारग हो जाना ही। इन्ना कंधार भेजिया, कंधार वाले गालां कड्ढण लग पे ने सानू। ये सब बेवफा हो चुके हैं। क्यों नहीं? ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫੜ। यार तुसी इन्नियां चाਹਾਂ पींदे हो, तुसी स्टोरी लिखनी हो। पता नहीं अब्बा चाह एक तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया, जिससे लोग सदा जवान रहेंगे। वाह जी वाह, हकीम साहब ने भी इलाज किया सदा जवान रहने वाला। कोई दवाई खा के बोरी चुकी, लक नूं वल पै गया। मैं सर काफी लोग इलाज करवा सकते, मगर फर्क किसी नहीं पिया। सर अपने कायम अली शाह साहब, सारे उन्होंने थल्ला हिस्सा ही नवा लगा, तुहानूं पता नहीं। ये थल्ला क्या होता है? सर उनका ग्राउंड फ्लोर नया बना है। शाह जी ते एडे पुराने जनाब, इन्होंने ठीक करने वाले मिस्त्री मर गए ने। हाय हाय, हुण ओह कारीगर ही नहीं रहे, नवे नवे मुंडे हैं, उन्होंने पता नहीं शाह जी दा केड़ा नट खोलना। चौधरी शुजात बड़ा पुराना जी, उन्हें खलो के मैदान च गया सी, ऐसे गुजरात बनाओ। ਲੱਖ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। कितनी? 1 लाख साल। चौधरी साहब ने मोटे ते लिखा सन शुरू शुरू 0।
ये शुरू जीरो क्या होता? पता नहीं अजे स्टार्ट तो भी पहले दी तारीख है चौधरी साहब ने इलेक्शनों के पैसे सारे दवाई वाले देते घर आके दवाई चेक की थी तो जाली निकली चौधरी साहब की उम्र का तो पता ही नहीं लगना सी सर वो तो ऐनक दे उत्ते मैं एक बार लिखिया पढ़ लिया क्या 1876 ते कल दियां गल्लां ने मैं अजे तक पूरी सही उम्र नहीं दसी 1876 कबले मसीह चौधरी साहब की नजर हुण कमजोर हुई है जवानी च भी इंज ही सन पहली बार अयूब खान नूं मिलणगे ते विच वज गए सन पागल होया जेदे तू ओ अयूब खान नहीं सी वो चंद्रगुप्त मौर्य सी पहलो चंद्रगुप्त सी इन्हां दे वजण ना मौर्य होया चौधरी साहब ने जवान हो जाना सी दवाई ना गड़बड़ हो गई सर वो सूफी दवाई लेके आया चौधरी साहब कहते मिट्टी पा उन्हें विच मिट्टी पा वो सूफी भी उदों दा ही है यार सूफी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ते चौधरी साहब साडे दुश्मन ने सर सूफी जड़ा ना चौधरी साहब ने भांडे दे के लिया सी खबर है कि लाहौर के ख्वाजा सरा को बिजली का बिल देखकर हार्ट अटैक। की होया बेटे नो आए बिजली का बिल देख के नहीं और मैं वाइब्रेशन ते लगी हां अल्लाह माफ करे इन्ने बिल हफ्ता सब ज्यादती नहीं ते और की बिजली का बिल अपनी जगह है मेनू पानी का बिल आ गया 5,55,000 रुपया मैं कहा मेरे नलके च जूस आउंदा है मैं तो नेरे दी नचनी है बत्ती बुझा के जदी नचदी कल एक कुत्ता मेद दिता अम्मी ओदी बहू ते भी नचदी रही सही गल है आए अम्मी नू बाहर बंद धुप्पे चंगा भला ने बिल माफ करा देना सी मेरी माड़ी किस्मत अम्मी नू नाल ले गई है कहंदा बिल वहाओ कहंदी हाय ओने बिल भी पाड़ दिता ते सानू मारिया भी हाय साडे घुंगरू की वापड़ा ते चलदे ने बिजली नाल आफ्ता साहब साडी मदद करो बिल्लां दी गैर है साडी अम्मी दी आवाज ठीक करा अम्मी दी वजह बिल आया सारा दिन टंकी पंप बंद नहीं सी करदी और नहांदी भी नहीं सी सारा दिन नलके को बह के कहंदी ये पानी कित्थों आउंदा है नहाउंदी नहीं सी पंप दी पिट ते नचदी रहिंदी सी हाय 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 खुसरा किसी ने बन्नी सारा मारवे को लिया उतर जाना मैं इहनू क्या स्टेशन ते मेरा सामान चुक सामान उत्ते पिया ते मैनू चुक के लै गए मरना उत्ते जाके बर्थ ते मैनू बंद दिता मैनू कहंदा रस्सी पा लै राह च जंप लगने सानू सीटां दित्तियां अम्मी नू ना गड्डी च इट्टां रखतियां अम्मी नू इट्टां धरतियां अम्मी ने उत्ते साग धर लिया हैदराबाद जांदे सारा ही वेख गया राज गड्डी रुकी साग पुट्टिया भी उत्थों ही अम्मी जदों पैलियां च वड़ी ना खप दी आवाज पई मैं क्या हाय कोई डाकू अम्मी नू पै गए चलो मैं वेख्या पैलियां च अम्मी नू कुत्ता पिया 27 ठीके लगे ने किसे कुत्ते नू और उदों दौड़ देखण वाली सी अमान ना अम्मी छाल मार के 3 फुट का खाला टप गई कुत्ता विच जा पिया वो कैसे सर तजर्बा भी कोई चीज है तो यार ये तुम्हारी अम्मी कोई जिमनास्ट है लो सारे जवानी नहीं वेखी जवानी अम्मी ठप्पे खांदी हुंदी सी बड़ियां नहरां टपियां खाले टप्पे कंधां टपियां साडी अम्मी आप कह दो दरिया टप्पे सर दरिया की चीज है नहर स्विस टप गई सी एक बार इसराइल तो फाड़ के फाड़ के नहीं लियाए औंतरीए बोरी च पा के लियाए पूरे महल्ले च मशहूर हो गया सी 7 रपटी अम्मी साडी अम्मी तो जैकी चंद दा डुप्लीकेट करदी रही है मुंह नाल उदों हले मुंह हुंदा नहीं सी ऐ भी औंतर जाना ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਸਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ सर साडा बिजली का बिल माफ करा दिओ तुहाडी मेहरबानी नाल असीं तुहानूं दुआवां देंगे अच्छा करा दूंगा चलो फिर असीं खुशी दे विच लुडियां भी पावांगे लुडियां ना डालो लेकिन मैं करवा दूंगा दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा स्वाद गल बात दा हाय वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा हो लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो अम्मी तू ना पा तेरी लुडी थक गई तेनू तकिया बिना प्यार मंगया देना
सुरीले ला कितने ला 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 रोक लो शेख साहब ने साढ़े को पैसे वट लेने इन्नू तो रोको खबर है कि बंगाल की एक जादूगरनी लोगों के करोड़ों रुपए लूटकर भारत फरार। भारत नहीं गई है मेरे नाल बैठी ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਜੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ ਕਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟ ਨਾ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ आज की शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।